ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ಎಂ ಸುದ್ದಿಮಿತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಾದ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತ ವತಿಯಿಂದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಶಿಗೆ ನೀರು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ, ಮೌಲಾನಾ ಅಸ್ಲಂ, ನಜೀರ್ ಅತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಖುದಾವಂದ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 94% ಪಡೆದ ಆಯೇಷಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾನಾ ಐನಾಪುರ್ ಹಾಗೂ 80% ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಿರ್ಜಾಸಾಬ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಜಿರಗಾಳ್, ಯೂನುಸ್ ಅತ್ತಾರ, ರಾಜು ಐನಾಪುರ್, ಬಸಪ್ಪ ಸನ್ನಟ್ಟಿ, ಶಬ್ಬೀರ್ ಜಂಗಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಐನಾಪುರ, ಮುಬಾರಕ್ ಹುನ್ನೂರ್, ನಬಿ ಜಮಾದಾರ್, ರಫೀಕ್ ಜಂಗಿ, ರಫೀಕ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮುಸಾ ಅಲಿ ಅಲಾಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. वरदी लाल साहब नगाची और अपने नौजवान सब जन को मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये हमारे मोहल्ले में पहली बार, हमारे भी उम्र में हो गए फिर भी ये फंक्शन देख रहे हैं, पहली बार ये फंक्शन जो कर रही अजय बच्चा को उनको भी एक हुम्मत आता है कि हमें भी ये मंजिल पहुँचना। और हमारा स्वतंत्र टाइम पर बहुत से मुसलमानों में बहुत हमारे ईमान वालों में आपको तो पता होता ही है, आप उनसे जाकर इंफरादी तौर पर उनके माँ बाप से, लड़कों से मुलाकात करके उसको जो है हिम्मत दिलाना आगे पढ़ाई के लिए, डॉक्टर के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, केसीटी की तैयारी के लिए, इसी तरीके से JEE एडवांस है, JEE मेंस है, ये सारे क्लियर करने के लिए अगर बच्चों को 11वीं से ही ये सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा सारे एग्जाम क्रैक करेंगे बच्चे। क्योंकि उनकी काउंसलिंग हो रही है, हमारे समझदार लोग, हमारे कौम के समझदार लोगों के जरिए से उनकी रहबरी हो रही है। हम लोग उनको हिम्मत दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आपने जो रैंक लाया है, तो ये रैंक लाना आपका ये सबूत है कि आप इंशाल्लाह आगे चलकर डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और जो है इसी तरीके से कोई बोल नहीं सकते, यूपीएससी के भी एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलकर गेट के एग्जाम है, गेट के एग्जाम से बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि बच्चों ने अगर ठान ली, माँ बाप अगर जाहिल भी होंगे तो याद रखो, बच्चों ने अगर ठान लिया और बच्चों अगर दिल में इरादा कर लेंगे तो इंशाल्लाह रातों में जाग कर नीट की तैयारी करेंगे और नीट क्लियर करेंगे। मौसम के साथ देता कौन से काम को गरीबों को एक जरूरत होगी करके तो बहुत जिम्मेदारी से काम निभाना। अल्लाह के वास्ते ये टैलेंट होना जरूरी है। आज कौम की मेहनत करना अच्छा हमारे कौम से हो, इसके लिए सब साथियों को गुजारिश है कि हमारे बच्चों को भी, हमारे अपने बच्चों के ऊपर भी हमें एक जिम्मेदारी को पूरा करके आगे ले जाने की कोशिश। एक माँ की मेहनत, बाप की मेहनत, टीचरों की मेहनत, बच्चों की खुद की मेहनत, आज बेंगलुरु में हमारे इस जमात का बच्चा बेंगलुरु लेवल में IAS पढ़ रहा है, ये भी एक खुशी की बात, क्योंकि